اور جیے نادر استاد کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں کچھ تو بول دو اب. یہ بھائی ان کا گرل فش بھی آ گیا بھائی. یہ دیکھیں بھائی یہ میں بالکل کراچی کا ہی ہوں. یہ کوئٹہ سے مہمان آئے ہوئے تو تبھی میں اس کو یہاں پر. اوئے تازہ مچھلیاں ہیں بھائی. یہ آپ دیکھیں. السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں کیماڑی سی فوڈ پہ اور امبریلے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے امبریلے لگے ہوئے. کافی رش ہے اور آگے جائیں گے دکھائیں گے آپ کو کہ کیا سین ہے. یار خالد بھائی پہلی بار اس جگہ پہ آیا. رکشہ چلایا ہے لیکن اس علاقے کا وزٹ کبھی نہیں بھائی کیا. یہ ہے کیماڑی سی فوڈ اسٹریٹ اور ابھی اس میں جو ہے نا انہوں نے یہ ایڈیشن کیا ہے امبریلا فوڈ اسٹریٹ. امبریلا رش ہو رہا ہے, سنڈے کا دن ہے. بالکل بہت رش ہے اور امبریلے ہی امبریلے ہیں بھائی. جس کے پاس جو ہے نا ہم جا رہے ہیں. یہ بھائی کہہ رہے جی کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں کچھ تو بول دو اب. بھاگ گیا بھائی. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا یہاں جو فیمس ہے نا جی شاید رشید ہے میرے خیال سے. رشید وہ ہمارے نظروں میں ابھی آیا نہیں ہے تو آ جائے گا. رش کافی ہے یار. یہ دیکھو یہ کیا ہے بھائی؟ کیکڑے کا سوپ ہے. مجھے لگا کیکڑے کا سوپ ہے. کیکڑے کا سوپ ہو گیا بھائی. یہ جتنا آتا ہے نا مچھلی اور یہ دکھاؤ. اپنے پسندیدہ مچھلی لوگ کٹوا رہے ہیں اور جو ہے نا جتنا ہو سکے لوگوں سے کیکڑے پرانس کا ہر قسم کے جو ہے نا مچھلی آپ کو یہاں مل جاتی ہے. تو نور بھائی آپ میرا خیال ہے کہ آگے نہ چل کے یہیں پہ اپنا فوڈ انجوائے کرے. کیا خیال ہے؟ تو چلو چلتے ہیں. نیازی فش اور یہاں ماشاءاللہ کافی رش ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو لوگ اپنے فش انجوائے کر رہے ہیں اور آگے چلیں گے بھائی. واپس چلو یار خالد. اب کیا کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں بیٹھیں گے کوئی اسپورٹ دیکھ کے اپنے کوئی اچھا سا جہاں پہ روشنی بھی ہو اور کچھ یار روشنی تو روشنی ہے. روشنی یار یہ بھائی اچھا میری بات سنیں. یہ چھتریاں کیوں لگائی ہوئی ہے یار؟ اس کا کوئی اصل میں نا فوڈ اسٹریٹ کو رونق بنایا ہوا ہے. لیکن وجہ اچھا نام یہی رکھا لگ رہا ہے. اچھا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. یہ دیکھو یہ چھتریاں ہیں. یہ چھتریاں ہوگی اور یہ لوگ فوڈ انجوائے کر رہے ہیں. مچھلی دکھاؤ یار. یہ دیکھیں تو بھائی کافی ساری مچھلیاں پڑی ہوئی ہے اور اس میں تو ہم جان بھی نہیں سکتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی اوئے تازہ مچھلیاں ہیں بھائی. یہ آپ دیکھیں. یہ کون سی ہے بھائی؟ سرمائی یہ ہے 1600 روپے کلو. اور یہ والا یہ ہیرا ہے. یہ ہیرا ہے. یہ جھینگا آ گیا. اس کی پرائس بتائیں. یہ 1400 روپے کلو پکائی کے ساتھ. 1400 روپے کلو. یعنی یہ جو ہے نا یہ فش انجوائے کر رہے ہیں. کچھ بیٹے میں آئیے ان سے پوچھتے ہیں. آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ فوڈ. یار یہ تو بھائی نے جو ہے نا باہر سے پکڑ کے لائے اور ہم لوگ نے خریدا. بس یہ جو ہے نا ابھی پکایا اور یہیں پر جو ہے نا کار ہے انجوائے کر رہے ہیں ابھی اپنے لیے. مگر ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے یار. ہاں کیسا ہے ذائقہ؟ کیسا ہے ٹیسٹ؟ کیسا ہے؟ بہترین ہے یار. ابھی 4 کلو گریل بول رہی ہے, وہ بھی آ رہی ہے. آپ بھی کھایا ہمارے ساتھ, ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے. نہیں یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی ہے کیا؟ ہاں بھائی اپنے ہاتھوں سے شکار کی ہوئی ہے بھائی. گرل بھی آ رہی ہے. تھوڑا سا چکیں گے. کہاں سے آئے ہو آپ؟ کڑی پاڑی سے. بھائی یہ تو تیرا پڑوسی نکلا بھائی. جی ہم کڑی پاڑی سے آئے ہیں, قصبہ 2.5 نمبر سے. 2.5 نمبر سے؟ جی قصبہ 2.5 نمبر. چاروں کٹی پاڑی سے آئے ہو؟ یہ بھائی بنارس سے, بلکہ ایک ہی پٹی ہے بھائی. اب بھی نہیں کر رہے ہیں, سر نیچے کیے ہوئے پوڑے جا رہا ہے. آپ کو کوئی ذائقہ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ذائقہ بہت اچھا ہے. اور یہاں پر آیا کرو, تازہ مچھی کھایا کرو اور انجوائے کرو. یار واقعی یار
आप भी ट्राई करो यार, आप भी आ जाओ यार, आ जाओ। हाँ यूट्यूब चैनल हुआ है जहाँ कम तो ये भाई इनका ग्रिल फिश भी आ गया भाई, ये देखें भाई, ये जबरदस्त, ये देखा, ये ग्रिल फिश भी आ गया इनका, और काफी इंतजार था इनको इस ग्रिल फिश का। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। हमारे कोयटा के मेहमान आए हुए हैं और सर उठा भी नहीं रहे, लेकिन हमने पहचान लिया भाई। भाई कहाँ से आए हो? कोयटा से? कोयटा से आए, कोयटा में किला अब्दुल्ला से आए जी, किला अब्दुल्ला से। कोयटा में शहर का नाम है किला अब्दुल्ला। किला अब्दुल्ला जिला है। हाँ जिला है, बिल्कुल हमें तो पता लग गया कि आप कोयटा के हो। तो ये मछली खाने के लिए खास आए हो? जी जी जी। भाई खास खाली मछली खाने कोयटा से कराची केमाड़ी पहुंच चुका है भाई। कोई खास क्वालिटी है, जायका हम चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल भाई बगैर पूछे चेक कर रहा हूँ भाई। नहीं चेक करो यार, कैमरा मैन को भी चेक करो। कैमरा मैन ही तो नहीं चेक कर रहा है ना। बेहतरीन है भाई, बहुत टेस्टी। आप चेक करें। अरे भाई जो है ना, ये तो मेरे को कराची के लग रहे हैं। आप कराची के हो ना? जी जी भाईजान, मैं बिल्कुल कराची का ही हूँ। ये कोयटा से मेहमान आए हुए, तो तभी मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ 1 नंबर पे, 20 नंबर से, 20 नंबर स्टाफ से। तो यहाँ का मछली बहुत अच्छी है और यहाँ का प्राइस भी बहुत मुनासिब है, तो इसको टेस्ट कराने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से फ्राई हो रहा है और बाहर लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह, और ये तैयार हो चुकी है तकरीबन। तो फिर बाहर चलते हैं। वो जो हमारे दोस्त हैं ना, वो बुला रहे हैं। दोस्त बन गए कटी पाड़ी वाले भाई। अंदर ग्रिल फिश हो रही है भाई, और ओए ओए ये दिखाओ भाई, मजा आ जाएगा भाई। बाहर तो हमने चख लिए मछलियाँ ही मछलियाँ, और कराची में अब मछलियों के दिन आने वाले, टन शुरू होने वाली है। एक साथी बैठे हुए थे, उनसे कुछ चखाया, बहुत हमें तो बहुत पसंद आया। तो आप अपना जो दुकान है, शॉप, इसका एड्रेस भी समझा दें, और माशाल्लाह कौन कौन से मसाले आप इसमें ऐड कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लगा है, हमने तो चेक किया। और प्राइस का भी बता दें। सही है। हमारे पास बेसिकली हमारा है 30 नंबर की दुकान है इस साइड से, और सबसे पुराना ना हमारा दुकान है, इसलिए सबसे आपको पुराना लगे क्योंकि है भी सबसे पुराना, बाकी तो सब नए हैं। बाकी मिसालों का ये है कि मिसाल हम घर के इस्तेमाल करते हैं, हाथ पे बनाते हैं, लहसुन, अजवाइन, हरी धनिया, पुदीना, बाकी कुछ मार्केट की मिसालें होते हैं वो भी। बाकी इसमें काफ़ी किस्म की मिसालें होते हैं। ये देखें आपकी एक नहीं, इसमें तकरीबन 15 किस्म का मिसाल है। और इसका बारबेक्यू वाला बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें ऑयल डलता है, इसमें पानी डलता है। सही है। तो प्राइस भी हमें बता दें आखिर में। प्राइस हमारे पास है 900 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक। 900 रुपये से लेकर 1400 रुपये पर केजी। पर केजी। और प्रॉन कढ़ाई है 1600 रुपये कढ़ाई। 1600 रुपये प्रॉन कढ़ाई। जी सही है। आखिर में एड्रेस फिर समझा दे अगर कोई इजी आना चाहे। ये है हमारा है नाम पेशावरी न्यू सी फूड है, न्याजी सी फूड। पिशावरी जी पेशावरी न्यू पेशावरी सदाबहार सी फूड, न्यू सदाबहार फिश फ्राई। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है और ये कावे से लुफ्त अंदोज हो रहे हैं, तो लग रहा है कि ये कोयटा से आए। कोयटा किस जगह से आए? हमें तो पता लगी आप कोयटा के हो। हाँ, कोयटा चमन से आया है, चमन शहर से। तो मछली का ही मजा आया? हाँ, मछली का ही मजा आया। अभी कावा पी रहे हो? कावा तो भाई पी रहे, एंजॉय कर रहे हो, मजा आया भाई? हाँ बिल्कुल मजा आया। हाँ। कम या ज्यादा? या ज्यादा मजा आया। ज्यादा मजा आया भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये भाई नया ये भाइयों का ऑर्डर आ चुका है और पूछेंगे कि ये कहाँ से आया है। भाईजान कहाँ से आए हो आप? हाँ, केमाड़ी से। केमाड़ी के तीनों? तो क्या बात है, आप लोग खा नहीं रहे हो? ऑर्डर आपका आ चुका है। खा रहे ना? जब खा रहे, ये तो ऐसे ही पड़े हैं यार, आप लोग कहाँ खा रहे हो यार? स्टिंग आ चुका है। अच्छा, स्टिंग अभी आया है, बाकी ये लोग एंजॉय कर रहे थे। कैसा है जायका, कैसा है इनका? जायका बहुत सही है, जबरदस्त, बहुत अच्छा है। आप बोलो, भाई शर्मा रहे। बहुत अच्छा जायका इसकी है। आप आते रहते हो? हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाई। इन भाइयों ने काफ़ी इसरार किया कि हमारे साथ बैठ जाओ और मछली को ट्राई करो और फूड एंजॉय करो। तो ये जो है ना, ये दोस्त हमारे, ये हमारे KCR रिक्शे के
मैकेनिक है और मशहूर मैकेनिक है, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे कि ये वैसे तो हमने बात कर ली कि कटी पहाड़ी से आए और यहीं पे अख्तिताम भी करेंगे व्लॉग का, तो इनसे भी पूछेंगे कि इनका नाम क्या है और ये कितने अरसे से रिक्शे का काम कर रहे हैं। जी भाई, मेरा नाम अदनान है, हमारा ख़ानदानी काम रिक्शों का, और यहाँ हम आते रहते हैं। हाँ, हमारा ख़ानदानी काम रिक्शों का ही है और रिक्शों का हम काम करते हैं। भाई आए पटेल पाड़े से और हम यहाँ हैं मच्छी खाने, बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और भाई को भी बोला हमारे साथ बैठ के मच्छी खाएं, तो आप भी आखिर में क्योंकि आपका काम भी हमारे रिक्शे और हमारा चैनल भी रिक्शे वाले से, सारे व्यूवर्स को चारों बंदे चारों दोस्त इकट्ठा होके रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आगे शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बस आगत हुआ है। फॉलो करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और जी नादर उस्ताद वही बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।